Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo, and today we are going to read a poem, Keeping Quiet. इससे पहले कि हम ये poem पढ़ें, let's know who is the writer, who is the poet. Pablo Neruda. Pablo Neruda. 1904 to 1973. 1904 birth and 1973 death is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parral in Chile. तो आपको पता होना चाहिए जो ये हमारे पोइट हैं ये चिली साउथ अमेरिका का एक कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका का एक स्टेट है कंट्री है चिली चिली तो चिली के राइटर हैं ये तो पोइट हैं वहाँ से रहते हैं ये एक हम ये कहेंगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन करने वाले रहे हैं हेल्पर रहे हैं और ये एम्बेसडर भी रहे हैं सफारतकार यानी यम अक मुल्क यम सफ़ीर आसान हाई कमिश्नर आसान बिकस मुल्कस मज इत पे इंडिया पाकिस्तान इंडिया मज अमेरिका का सफ़ीर भारत में भारत का अमेरिका में है तो एम्बेसी जो होती है वहाँ पर एक बहुत बड़े ऑफिसर भी रहे हैं ये नेरोदास पोएम्स आर फुल ऑफ ईज़िली अंडरस्टूड इमेजेस तो बड़ी आसानी से उनकी पोएम्स को हम समझ सकते हैं उनमें बहुत अच्छी आसानी से समझ आने वाली इमेजेस हैं विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल इससे पोएम्स और ब्यूटीफुल बन जाती हैं ही वॉन द नोबल प्राइज़ तो आप देख सकते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा लिटरेचर प्राइज़ है नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर वो इनको मिला है इन द ईयर 1971 में इन दिस पोएम नेरोदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन तो आपकी जो ये पोएम है इसमें क्योंकि इसका नाम ही है कीपिंग क्वाइट तो पॉइंट हमको क्या दिखाते हैं कि चुपचाप खामोशी जो है खामोशी से अपने बारे में सोचना अपने हालात पर इंट्रोस्पेक्शन पन्नस पानस मुतलिक सोचुन पन्न हालातन पे सोचुन हसा बेस्ट पॉलिसी एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स और फिर पूरी दुनिया के लोगों को उनको भी ये समझाना या समझना कि हम सब बहन भाई हैं कत्लों का बेसिकली ऐसा है कि पेब्लो नेरोदा ने अपने मुल्क चिली में भी बहुत ज़्यादा कत्ल गारत देखा है वहाँ पर डिक्टेटरशिप था आर्मी जनरल उस तहत कब्ज़ कोर्मुत अगस्टो पिनोशे उस तस नाव पता तस सज़ा दिन समूद पर जेलस मज़े मगर तम वात वारिया तकलीफ चिली कन लूकन वारिया लूक मरन खासकर तम लूक यम आज़ादी पसंद तम लूक यम डेमोक्रेसी यसान तहत बनावन तो उन लोगों को उसने चुन चुन के मारा अगस्टो पिनोशे ने तो पेब्लो नेरोदा ने भी बड़ा टाइम जेल में गुजारा है इसकी लाइफ हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत परेशान हो जाता है आदमी तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले 1936 में जो पेब्लो नेरोदा थे ये अपने मुल्क की तरफ से इनके मुल्क में उस वक्त डेमोक्रेसी थी तो इनके मुल्क की अपने मुल्क की तरफ चिली की तरफ से ये स्पेन जो यूरोप की एक कंट्री है जिसका कैपिटल मैड्रिड है तो मैड्रिड सिटी में ये हाई कमिश्नर थे अपने मुल्क की तरफ से यस उस पेब्लो नेरोदा पन्ने मुल्क की तरफ हाई कमिश्नर स्पेनस मज यानी स्पेन मज एम्बेसडर अफसर यम लोग पासपोर्ट वीज़ा वगैरह दिवान तो पत हिस्ट्री मज पोर्मुत आपने सुना होगा 1936 में स्पेन में सिविल वार शुरू हुई और हिटलर की फ़ौजों ने वहाँ पर यानी जो जर्मनी के चांसलर थे उसने वहाँ पर बमबारी की मैड्रिड पर तो उस वक़्त वहीं थे पेब्लो नेरोदा तो उन्होंने अच्छे लोगों का बड़े लोगों का पोइट्स का स्कॉलर्स का साइंटिस्ट्स का कत्लेआम देखा वहाँ पर लोगों का बच्चों का कत्लेआम देखा तो उनका दिल बहुत परेशान हुआ तो आपकी 10th क्लास की किताब में भी उसका जिक्र है पेब्लो नेरोदा की जो पोएम है तो वहाँ एक पोएम है तो यहाँ पर ये दूसरी पोएम है तो ये देखते हैं हम कि पिंक क्वाइट इस पोएम में पेब्लो नेरोदा हमसे क्या कहना चाहते हैं बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू टाइटल यानी नाम जो इस पोएम का कीपिंग क्वाइट वो आपको क्या बताता है क्या मतलब है उसका व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट द पोएम इज अबाउट now start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still
تو یہ فرسٹ اسٹینزا ہے. یو سی دا پوئم از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی اسٹینزاز. فرسٹ ون, دین سیکنڈ, دین تھرڈ, دین فورتھ, اینڈ دین گو آن. The first stanza only consisting of 2 lines. Now we will count 12 and we will all keep still. چلو ہم 12 تک گنتے ہیں اور پھر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. آج کی جو یہ دنیا ہے یہ زیادہ بولتی ہے, زیادہ باتیں کرتی ہے, کوئی بات سمجھتی نہیں ہے, اور اپنے بارے میں سوچنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں. Now we will count to 12 and we will keep all still. تو چلو ہم جس طرح ہم کوئی گیم سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 اور پھر دوڑ پڑتے ہیں, تو اسی طرح ہم 12 تک گنتے ہیں. اینڈ وی ول آل کیپ ٹل. تو یہاں پر 12 ایک فلاسفیکل ورڈ ہے, ٹائم فلاسفیکل, کیونکہ ہم جانتے ہیں جو دن کا پورا ٹائم ہے وہ ہم 12 آورس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. تو پیبلو نیرودا ہم سے کہتے ہیں for once on the face of earth, چلو ایک بار صرف اس زمین پر, let's not speak in any language, کسی بھی زبان میں بات مت کرو, خاموش ہو جاؤ جس طرح جیسا کہ آپ کی زبان ہی نہ ہو. let's stop for 1 second, 1 سیکنڈ کے لیے ہی چلو بات کرنا بند کر دو, کیونکہ یہ زبانیں ہی ہیں. دیر آر لنگوسٹک ڈفرینسز جو آپ اس میں لڑاتی ہیں. کچھ لوگ لینگویجز کے بھی لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے, ہماری زبان ہے. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس زبان کو مت بولو. خاموشی پوری دنیا کی زبان بن سکتی ہے. ژھۄپہٕ کٔرِو سا, اگر تُہۍ ژھۄپہٕ روٗزِو, یہِ چھِ سٲرسٕے دُنیاہٕچ زبان. کیٛازِ زبان تہِ چھِ اِنسانَس لڑٲے کرناوان. کانٛہہ چھُ وَنان یہِ چھُ میون وطن, میٛٲنۍ زبان چھِ یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد وطن, یہ چھُ انگریزن ہُنٛد وطن, یہ چھُ ہندی بولن والن ہُنٛد وطن. تو ہم اس طرح بھی دنیا کو بانٹتے ہیں. لہٰذا اچھا ہے اگر آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ, تو ہم سب دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ہم سب کی زبان کیا بن جائے گی؟ خاموشی. اینڈ ناٹ موو اوور آرمز سو مچ. اور یہاں پر یہ مطلب آرمز کا یہاں مطلب ہے ویپنز, بازو نہیں ہے, نارنکیں, یہ چھمانے ویپنز. اور یہ جو دنیا جو صرف آج لڑائی کرتی ہے, جھگڑے کرتی ہے, قتل و غارت کرتی ہے, بم برساتی ہے, ذرا کچھ ٹائم کے لیے جب آپ چپ ہیں تو اپنے ہتھیاروں کو بھی نیچے رکھ دو, ان اپنے ہتھیاروں کو بند کر دو. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strange nation. It would be an exotic movement. Exotic, یہ ایک کیا کہتے ہیں ہم, ایک الگ مومنٹ, ایگزوٹک الگ ٹائپ کی مومنٹ ہوگی. یہ مومنٹ کون سی مومنٹ؟ یہ ساری ژھپ کرو, جب سب لوگ چپ ہوں, خاموش ہوں, بات نہ کریں, تو یہ ایک خاص موقع ہوگا ہم سب کے لیے. وداؤٹ رش, کسی کو جلدی نہیں ہوگی. وداؤٹ انجنز, مشینیں سب خاموش ہوں گی, کوئی مشین نہیں چل رہی ہوگی. یہ دنیا اب صرف مشینوں کی بن گئی ہے, انسانوں کی کم ہے. We would all be together in a certain strangeness. تو جو یہ خاموشی ہوگی, یہ جو اسٹرینج ایٹماسفیئر ہوگا, اس میں ہم سب لوگ ایک ساتھ ہوں گے, ہم ایک سا سکون محسوس کریں گے. کیونکہ آج کے انسان نے مشینوں میں, جنگوں میں, قتل و غارت میں اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے, صرف زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ زمین ہم سب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے, کیونکہ سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یہی چیز ہم کو سمجھاتے ہیں کہ لڑنے سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم لوگ امن اور سکون سے اس دنیا میں رہیں. ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق چلنے دیں, اپنی مرضی دوسروں پر زبردستی مت ٹھونسیں. اس گژھو نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ زیادتی کَرٕنۍ. کینٛہہ کال چھُ یتھ دُنیاہس منٛز اگر یہِ سکوٗن سان گُزارنہٕ یی ہے, لڑایو ورٲے, بم ورٲے, پریشٲنی ورٲے. Then next stanza. The fishermen in the cold sea would not harm whales. وہ لوگ جو سمندر میں کام کرتے ہیں, ذرا وہ کچھ دیر کے لیے سمندر کی جو میرین لائف ہے, سمندر میں جو زندگی ہے, مچھلیاں ہیں, ویلز ہیں, کیکڑے ہیں, دوسری چیزیں, ان سب کو چھوڑ دیں کچھ منٹ کے لیے, وہاں مت جائیں. And the man gathering salt would look at his hurt hands. اور وہ انسان جو سمندر میں سے سالٹ نکالتے, یم نون کڑان چھِ سمندر آب منٛز, تم وٕچھتن أکِس منٹس دیتن تم پنن اتھن کن تہ خیال. ہرٹ ہینڈس, ہرٹ مطلب زخمی ہیں, وہ اپنے ان ہاتھوں کو دیکھیں کہ اس نمک سے ان کے ہاتھوں پر کتنے زخم آ گئے ہیں, کس پٲٹھۍ تم زخمی گٔمٕتۍ, خراب گٔمٕتۍ اتھ تہنٛدۍ. پننس پانس بارس منٛز تہِ سونچن, صرف پونٛسہٕ کماون کس بارس منٛز مت سونچتن, بیٚکِس تکلیف واتن کس بارس منٛز مت سونچتن. تو رک جاؤ. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. وہ لوگ
جو جنگ کا سامان بناتے ہیں. گرین وارز مطلب کیا ہے؟ جو زمین کی گرینری کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہیں، کر رہے ہیں. وارز ود گیس، جو کیمیکل گیس کو چھوڑ چھوڑ کر لوگوں کو مار رہے ہیں. وارز ود فائر، جو لوگ آگ لگاتے ہیں، بم برساتے ہیں. ان لوگوں کو ایک منٹ کے لیے خیال کر لو، وکٹری وتھ نو سروائیورز، اور پھر کہتے ہیں ہم نے جیت لیا، حالانکہ زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، سروائیور گئے انسان، زندہ یا زندہ جانور. جب کوئی نہیں بچتا ہے تو ان کی وکٹری کو کیا کرنا ہے؟ وکٹری کو ہوگی کامیابی. تو پھر کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، سارنے مٲرِتھ چھُ دپان اَسہِ ہسا زیوٗن. خٲلی زمین زینُن کُس مطلب چھُ ییٚلہِ تۄہہِ اِنسانَے ژھٕنِو مٲرِتھ، جاندار ژھٕنِو مٲرِتھ. would put on clean clothes and walk about with their brothers. ذرا وہ بھی ایک دن خاموش ہو جائیں، ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک دن کے لیے، اور پھر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ چلو. پٹ آن کلین کلوتھ، ذرا صاف کپڑے پہن لو، یہ فوجی وردی اتار دو، جنگ کرنے کی وردی اتار دو. اینڈ واک اباؤٹ ود دیئر برادرس، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ چپ چاپ چلو، کوئی بات مت کرو. ان دا شیڈ ڈوئنگ نتھنگ، درختوں کے سائے میں، سایس مز کن جائے گھسو بہو، کت مہ کرو کہاں، ییل تھی کت کران چھو تیل چھو لڑائی کران. تو اس خاموشی کو اپنی زبان بنا لو، تب یہ دنیا ایک ہو جائے گی اور تب دنیا میں امن ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں اس پوائم کا فرسٹ پارٹ جو میں نے آپ کو پیرافریز کیا، ایکسپلین کیا، تو کافی ہے. تو نیکسٹ پارٹ میں ہم باقی پوائم کریں گے.